E aí, galera, Night Wolf aí, mais uma vez com vocês, e voltamos aqui com Pillars of Eternity 2, e eu resetei finalmente o Tequerro. Agora, eu foquei nele, atletismo e noção urbana, tá? Só que eu ainda vou resetar, ó, mecânica e metafísica, o Alot, tá? Porque explosivo, eu acho que... quem que tem? Não, a gente vai ter que resetar, mano, por causa disso aqui, ó. Eu acho que vou colocar nele intuição. É, ninguém tem intuição, galera. Aí, ó, só mudei algumas magias aqui, tá, ó. Mas nada muito fora do normal. Ok? Ó. Essa aqui é a nova, tá? Parede de gelo. E é isso aí. Bora lá. Deixa eu ver as missões aqui, rapidão. A gente precisa ir... Ué, não é aqui não? No Ancorado da Rainha, pra gente atualizar a missão de exploração do mapa. É com a Sansa? Eu acho que é. Sansa, vai lá primeiro então. Ancorado da Rainha, depois a gente vai vir pra cá, ó. Cidadela de Bronze. A gente tem missão pra entregar aqui, aqui e na Escada Sagrada. Certo? Pode ir pra... aqui, ó. Já vai direto, né? Legal, né? O jogo tem um monte de evento, mano. Aleatório. Um melhor que o outro. Não alcança lá? Então vem nessa aqui, ó. Então vai nessa aqui. Ô, louco, cara. Brincadeira, mano. Nossa, não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo de soltar magia ali. Vamos testar essa... É assim, mano? Aí não dá pra gente ver direito, né? Só pra gente ver, vai. Fraquinho. Yes. I can scarcely believe it. Não, olha o demoro pra soltar essa magia, meu amigo. Caramba. Speak your mind. Ué, bugou o jogo? Ah lá, bugou. Bugou. Speak your mind. Ué, tem mais? I'll be chopping you to chum. Tinha mais, mano. Ah, não suga em mim? Caramba, essa magia aqui é boa, hein, galera. A gente vai brincar muito com essa magia, hein. Excelente, cara. Bugado, né? Yours to command, Captain. What for, Captain? Aye, Captain. How may I help? How might I assist? Aí já era. I can scarcely believe it. Excelente. The elf holds his grimoire like a clumsy initiate. Salvei o pessoal, só que a gente ganha o quê? Eu não sei. Bem, vambora. Continua pra cá. Aê. Welcome back. How might I assist you? Ah, how exciting. Let's see here. Goodness, that's not what I was expecting. And so close to Portamage. You've done wonderfully. Ah, this book will be the best thing since Cassini's adventures, and that was all romantic rubbish. Here, your pay, my friend. We're only getting started, of course. There's more to see. Tikawara next, I think. How does that strike you? It's a little Juana village. Peguei também. Welcome back. How might I assist? Aqui, ó. I could not have hoped for a better... Your well-deserved pay. Boa.
Why stop here? We're making good headway, and you've certainly proven yourself. I'm sending you far out west this time. Past Port Mage, past the Wakara Reef, and even the Kangati Islands. Nobody's been out that way in ages. All manner of dark stories. I'm sure you'll be fine. I'll be waiting. Esse aqui eu fiz? Welcome back. How might I assist? Esse ainda não. Certainly, certainly. É, nem tudo, né? E esse grimório aqui? Não, não quero. Peraí, isso aqui não é item de missão, essa placa antiga, cara? O que tá fazendo aqui? O louco peixe ganhou mais um nível. Peixe roubado. Ô louco, galera. O peixão aqui ganhou mais um nível. Que demora pra sair ali, hein, cara? É, então pro peixe aí já. Ó, noção urbana e atletismo. E aqui... o druida se torna um catalisador para o poder de uma tempestade. Qualquer alvo que ele atinge com sua arma ou o que o atinge com uma arma é atacado por um trovão. Só que é 3 turnos, né, cara? Entropia... Pega esse aqui, ó. Mais um máximo, né? Esse aqui é muito bom. Tem uma missão pra entregar aqui na égua. De caça. A daqui eu entreguei a dela, ó. Deixa eu ver. My little Aqui. private. Perfetto. But you did not just... You've done well for the company. My last target is Desiwa the Shark. Desiwa, o tubarão. Glad. Bora. Bem, pra quem que eu tenho que entregar aqui? Welcome back. Ah, good, you're back. I hope you had a pleasant voyage. Ah, before you get too far on the way, I think you ought to come with me. Ok. Muitas missões, muitas atualizações. Estamos aqui, acho que praticamente no mid-game, tá? Albari tells me you were kind enough to look into this business on Pococahara for us. I hope you bring good news. Deveras? Incredible. What fortune we have had to find a watcher. And Adra, vein of that size, will do much to allay our investors' concerns. And the crew. Beza and the others. A sorry end for such dedicated individuals. How very fortunate that you lived to tell their tale. I believe I can take things from here, Alvari. Agrasima. The Watcher and I have more business to discuss. Oh, and do pay the woman for her trouble first. I thought it best I speak with you face to face. Watchers are not so numerous here in the Deadfire. I'd read much about your exploits alongside the Crucible Knights in Defiance Bay. And I think that we are, each of us, in a position to offer each other something that we cannot find elsewhere. The Valiant Trading Company has had a presence on this island for nearly a century now. We have the greatest fleet on the seas, the support of the richest men and women in the world. What can the Royal Deadfire Company offer? A soldier's wages, so that you can elevate the fortunes of a distant king? And the Queen? A place in the Kahanga tribe among all the rest of these neglected people. You've lived outside the caste system all these years. Are you eager to return to it? I can give you money, fame, certainly. But the men and women of the company, we set our aims high. And if I only wanted to offer you work as an Adra inspector, I would have let Albari deal with you.
Tá, eu sou arauta de Berá. Tais tarefas estão abaixo do meu nível. The Valian Trading Company has maintained an outpost here in Nekataka for nearly a century now. It was only 2 years ago that we discovered the effects of luminous Adra with the aid of our animancers and several watchers. Flaune Alette has continued to study the potential of luminous Adra in all manner of advances. Why content ourselves to sell all this Adra as a luxury when we might use it to change the world? But of course you understand all of this. Alette sent word of your involvement in her latest experiment. A very dramatic first attempt, I hear. Though Alette has a tendency to gloss over details. But I want to hear it from you. Minha alma foi enviada para o além, para um dos domínios de Ringrand. Não funcionou como esperávamos. Minha alma foi transportada, mas não meu corpo. Pera aí. Separating Watchers from their souls is very much not what we want. A pity. Alette was having some luck with some of the volunteers. Short leaps, admittedly. A near-death experience does little to recommend Alette's efforts. I am glad you are in one piece, Watcher. We are in the early days of Alette's research. Flawed as this outing was, there is promise there. This is only the start, you know. The very dawn of a new age of discovery. But just imagine. Imagine if we could transport goods and people more quickly than any vessel or horse. Cure every kind of ailment. Isso que ele quer, agora entendi. We'll extend our lifespans by decades, maybe even centuries one day. This has all been the work of a single outpost. I want there to be a dozen outposts, 100. Animancers working together to better our lives. Look at what we have left behind. Old Valia is a battlefield at constant war with itself. But the republics have risen from that past. We can rise farther still. And in doing so, we will raise all of Aora with us. Valia Antiga não está perdida ainda. Objetivos ambiciosos, Castol. Watcher. If you believe it, so shall I. But I've said enough. Too much, I think. There will be more experiments to come. Until then, I have a more grounded task I need assistance with. Nothing that should put your spirit in any danger. Nekataka sees its share of smuggling. I doubt that would surprise anyone. But we've learned of a particular exchange that will have more dire effects than a few spoiled Hawana peasants. There are no peasants. Isso aqui envolve os príncipes, tá? Your people created this term. Peace, man. They certainly aren't kings or queens, are they? There is a Royal Deadfire Company official by the name of QUADROS who has been meeting in secret with one of the Principi. I do not believe he works with the approval of his masters. He meets with a Captain Tola, a known pirate and smuggler. I hope I don't have to tell you that an alliance between a crooked royal official and the Principi is not the kind of trouble any of us need. Isso aqui é bem importante, parece, hein? Britza, waiting in the luminous bathhouse in Periki's overlook. The smugglers do business there, and she has kept an eye on things. I promise to send assistance. Find her, and she will tell you what she knows. Por que não apenas contar para a Companhia Real, né? It may surprise you, but the Royal Spy Master and I are not on very good speaking terms. I prefer to handle these matters internally. You provide a good opportunity. Excellent. Meeting you has been a stroke of luck, Watcher. I'll await your report. Tá aí. Será que a gente consegue resolver tudo de todas as facções sem se comprometer? Sem comprometer a reputação? Ó, que eu achei aqui, mano. Long before Aothas finished the job. Cachorro. Roupa suja, fale com Breeze.
Ela está na casa de banho luminosa, ok. Esse aqui é a nossa próxima procura. Saltando à frente. Tá, ainda não. Então a gente vai pra cá agora, ó. Vai para a taberna. Our business is Conseguimos matar bastante gente, né? Ele tem missão? Deixa eu ver. Now, what can I do for you? Aye, they're up on the balcony outside. Noisy bunch. If this is some kind of trading company squabble, take it elsewhere, right? My staff already have more work than they need. You see anything you like? Aproveita e pega um quarto aí top. Esse aqui, ó. Mano, 30% de chance de refletir contra feitiços. Caraca, velho. You have only delayed your death. Pode pegar. Eu acho que é com o Luca, né? Não, ele. Aqui, ó. Boa. A marauder gang boss called Nomu broke free of custody along with the rest of his plunder buddies. Nomu slipped a noose again. That half-mastered bastard be three ways mad and twice that a killer. You seem familiar, friend. Prison is too kind for a pirate. So there is a bounty on Nomu's head. He and his ilk eu matei? Boa. Toma aí, cara. Quem mais? Um troll marinho. Tahai. They call him that's thief to the locals. I hear the Huana hate few things more than a food stealer. Warriors fan out. Também matei. You have done us both excelente. A favor. My esteem in the bounty community rises. My friend, you have drained the wellspring and made us both very famous. If you have not spoken to her yet, find the Goldpack Knight Okauro in Sacred Stair. Cavaleira? She can give you more work. My friend. Tá, com ele acabou. Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Aqui. Ah, tá. Ymir. See something you like? Amigão do Alot. E eu lembro que a gente tinha feito uma missão aqui, né, com ela. Eu salvei seu amigo Oswald. Not from something too dangerous. Please accept my thanks. He's a kind old man. I would have Ela é loved muito to see bonita, something mano. terrible happen to him. I have little to give you in thanks. Perhaps you'd be amenable to some establishment gossip. Constantin, the masseuse, longs to wander the world again. Every time he threatens to leave, Gintel begs him to stay, and every time he promises to remain for just a month more. I wonder what he hopes to find out there. A pleasant diversion, yes? Visit me anytime, my friend. Ganha o quê? Benção de Ainalis. Explosivo, metafísica e percepção, mais 2. Tá aí, mano. Tá, bora. You want to speak with me? You do it in my room. Aqui, ó, pronto. Look there. This room's typhus already. Must you crowd it further? Ak, a lawful claim, I might add. No matter what the native says to the contrary. He showed up with a forged contract, as if I wouldn't know the difference between our paperwork and theirs. Tawenu is lucky I only seized the forgery. The gallet is too good for his kind. Tawenu não mencionou uma falsificação. Estou tentando te poupar de uma dor de cabeça tirando esse nativo triste das ruas. Diverse. And you have nothing to gain from the time and effort, Ak? The company is allowed to solve problems as we see fit. And right now, Tawenu is a problem. Besides, lying is second nature to the Ranga heir and his ignorant cliente. Pera, qual a intenção por trás desse contrato? Quanto vai custar para que você perca o contrato original? Pera. Ak, I see. The company would appreciate it if you kept our affairs as discreet as possible. Now move along.
I have larger matters to resolve that. Um contrato falsificado. E agora? This room stifles already. This again? Pre-complan, can it? Simple enough. We take on the burden of caring for the tribe in exchange for luminous Adra rights. Taweno is myopic if he thinks, did those words really just escape your lips in broad daylight? It would cause me more trouble than a few paltry coins across my desk are worth. This is the homeland they signed away for money, Ak. I can almost guarantee the company will put it to more dignified use. Are we feeling honest today, or did you eat some fermented corpse fruit? But breaking a contract for diplomacy's sake is simply not done. Pera aí. We are not in the habit of offering hidden avenues for our clients to exploit us. Mas que cara chato do caramba! Não aceita nada. This again? Pre-complan, can it? The Crown has been known to grimace at our client tribe privileges. We do not allow local trouble to stymie us so that Rawatai can steal an advantage. Postenago, the company has every reason to congratulate itself. Now move along. I have large... Cadê o cara? Será que ele tá aqui? Mano, essa missão aqui é muito tensa, mano. Pra convencer ele é muito difícil. Olha ele aqui, ó. Ai, pera aí. Akira. He holds fast to his responsibilities and bends for no man or woman. Stubbornness is admired among his people, I say. Você sabe algo sobre Luca que possa ser vantajoso para nós? His breath smells of drink, I say. A foreigner's weakness. A guard did whisper that Luca frequents the public house. Akira, it may be that cooperation lies at the bottom of Luca's glass. What can I do for you? I will be going no... Então, pera aí. Aê! Já resolve isso aqui agora, mano. Excelente. Furtividade, sobrevivência e mais um nível. Coração de fúria, isso aqui é muito bom. Essa aqui é excelente. Dano puro conforme o tempo. E essa aqui adiciona queimadura. Eu prefiro essa aqui. Depois a gente pega... Pera aí. Essa aqui, ó. Pelo que eu entendi... Quando o Bárbaro chega a 0 pontos de vida e tem uma arma equipada, ele imediatamente faz um ataque cheio em todo mundo à sua volta. Algo assim. Próxima que a gente vai pegar. Tá aí. Ah, e aqui? Mangual ou martelo de guerra. Não, ele tem escudo? Porque a gente pode equipar nele, na verdade é bom deixar com escudo mesmo, eu acho. Nossa, a gente precisa urgente de poção de cura, mano. Não tem nada nessa merda, cara, nada. Foi tudo, mano. Você vende, cara. Ah, pode comprar tudo isso aqui, cara, ó. Essas refeições aqui ajudam muito no combate, galerinha. Só tem esse cara aí. Quem que eu vou resetar também? O Alot, né? Em off eu faço isso. Pra gente não perder tempo. Pera aí. Did you know you reek of that hagfish you É o Luca? Less word, more drink. Please. Mel, you again. Shove off. Pera aí. Observe Luca.
está bêbado. Seu comportamento sugere que essa condição não é incomum para ele. Ele parece aberto a sugestões, porém não completamente entregue. See anything you like? I'm not so far gone that I won't appreciate and admire. Awful generous when you want something, no matter. Tá. More profitable than an island full to bursting with luminous Adra. I'm telling you, not friend to not friend. There's just no room for compromise. Esse aqui, blefe, quem que tem? Gellarde. That is Bem, se true tá aqui é enough. porque eu passei, né? Eu acho que sim. Pera aí... Perfecto. The matter is closed. Consegui, mano. Com ele cachaçado. I'd be glad to. Consegui o contrato aí. Original, parece. Só dá uma lida aqui pra gente. Aqui, ó. Os direitos, né? Aê. Mas eu acho que ele não vai estar aqui agora. Só amanhã. Não é? Songs are for singing, my friend. É, realmente. If they bother Então, you, I will find one more to your liking. vem pra cá, senão ele não spawna. Aê. Akira, you return. What say, friend? Aê. Akira, I cannot believe. A light after our long sorrow. My village is modest, but I came prepared. I set Peraí. aside a few gems for trading. They are yours by right. Fica com elas. Não, não, pode ficar, mano. Pode ficar. You are a friend of the Dwape. We do not forget. I will tell my people that Ngati's chosen brought hope to the Huana. Feel free to keep me out of it, I say. Come closer, Watcher. Missão We should completa, hein? Sem recompensa. É, agora... Pera aí, galera. Tem a missão aqui de roubar, só que eu não sei o que isso aqui daria, hein? A gente pode roubar se a gente quiser agora. A gente tem missão pra entregar aqui e aqui, tá? Então vem primeiro pra cá. Um vídeo só de entrega de missões, hein, pessoal? Caramba, mano. Eu acho que é pra ele. Não, não é pra ele, não é pra ele. Também não é pra esse aqui. Esse aqui a gente upa. Como que é? Yes, what? Well then. Watch your step. Pesquisa. Templo de Gaon também tem uma missão. A gente tem que entregar alguma coisa ali. Hunter, do you Durgas. our clients? You have proven to me that Onodire the Siren haunts the rocky shore and steers ships to Onodere. a watery grave. The surviving crews of a dozen vessels have rallied their coin against her. She can be found in the western. Matei já. Your coin bond has muffled a killing Excelente, song. cara. Excellent work. We are not finished. Ecorno, a wizard of great cunning, slays Mataru warriors in single combat. Ecorno paid Toma aí just imagine também. what we could make of these Isso aqui isles foi bom if porque a more gente explorou Huana muito o knew mapa how to do jogo, use mano. Então a coin gente as a fez weapon. muita coisa, muita coisa. Our work is almost finished. Your bond nearly... The Rathun warlord Yarzagabrant has been terrorizing merchant ships across the archipelago. He seems to think that the islands require his protection. He was last seen taking shelter on an island. Ó, esse aqui a gente não conseguiu matar. Supplies, get A your gente vai ter que fodder, procurar. Watcher. Certainly. Aqui não tem nada de bom. All my profits go toward Kavaluk. E você... Opa, opa. Esse aqui é o quê? Não. Não, é bom. Vixe, uma porcaria. Ah, ela tem poção de cura? Pera aí, então. Mano, só uma poção de cura? Tá de brincadeira, jogo. Caramba. Aí lascou, né? Offerings for the temple. Used to work Bota. Não. Cerveja eu quero. Rum. Isso aqui também. Opa, poção de cura. Aê. Boa.
Pera aí, muita calma. Desce aqui pra gente ver. Se eu não me engano, tem uma missão aqui ainda, viu? Vamos ver. Aqui, ó. Odine, no Templo de Gaon. Ué, mas... Ah, ela tá aqui? Olha lá. Não dá em nada. Ah, pera aí. Tem que estar com o Eder. Então aguenta aí, galera. A gente vai fazer isso aqui agora. Trocar de personagem. Isso aqui é bem importante, mano. Faz o seguinte, vem pra cá. E depois eu venho pra cá, né? Melhor. Quanto mais missão a gente encerrar agora, mais sossegado a gente fica, né? Tem um gato aqui. Eu acho que tem uma missão bem aqui, ó. Bem aqui. Tenho quase plena certeza, cara. I've got all sorts of goods and supplies. Take a look. Muito bom. Muito bom. A gente tem muita grana, mano. Tem que comprar tudo. Saca? Tem um item pra vender, velho? Pera aí, galera. Tem sim. Aguenta aí. Aí, já peguei 40 mil ali agora, hein? É pra ela, né? My hands are feeling better. Ah, é. Primeiro tem que entregar as missões aqui e aumentar a reputação. Aí ela entra pra nossa tripulação. Lembrei. Eu acho, tá? My favorite privateer. Pirates are adept at scattering. Boa. I would keep my privateer bit. Your target is Radolf. Of my Já matei também. Não matei. Radolf commands the galleon Goldbell. Nossa, e a gente vê ele direto. Privateer. Caramba. My favorite an official for every ship sunk. Não, tudo bem. Salão dos oficiais. Eu acho que aqui a gente consegue comprar item. Eu acho. I forget how. Can I help you with something? You're trying to raise. A bebida pode comprar. Ô, louco! Olha isso aqui! É muito forte! Putz, pode comprar tudo! Mano! Isso aqui pra descanso, galera, é muito forte. 20 mil, hein? Mas valeu a pena. Que tal a gente já pegar um navio mais forte? Só pra, né? Will your mighty fortress protect you from the Audra Colossus? Much better than So wooden you huts. fell for all of Nitehi's flowery talk of cultural pride. Perhaps we will at that. Now get out of here. We're... É que nessa missão eu entreguei o item pra outra pessoa. Aí ela ficou chateada. Good to see you again. I really... Maybe if you... Tá, ainda não posso. Eu não sei se ela é em cima ou é aqui. Deixa eu ver. You look like you've come with a purpose. Ué, pra quem que eu entrego? É lá embaixo? Eu acho que sim, viu? Então vai lá. Ah, é aqui mesmo. Clear skies. Pouco Kohara. That explains the rumors the Valians are scaling up in Queen's Birth. I'd hoped you would stop them. Pera aí. Eu não trabalho para você, Tsura. Eles trarão desenvolvimento e comércio que irão melhorar a vida de muitos. Veja tudo que eles estão realizando com animancia. Eu não posso parar o progresso. Ai. They'll press gang the locals and tear Pococahara apart. Once they're done, they'll leave behind a wrecked island and a tribe dependent on their resources. Nevertheless, I'm more interested in reports the storms around the islands have cleared. What do you know of this?
Fortes concentrações de essência afetam o mundo físico. É assim que flagelos se manifestam, por exemplo. Even if this isn't the outcome we'd wanted for Poco Kahara, your observation is infinitely more valuable. We'd long suspected something unnatural was behind the storms, but we had little evidence. Yes, if the storms that assail Rawatai have a similarly unnatural origin, then perhaps they too can be stopped. And if that's the case, then there's more work to be done. Work that you might be able to help with. Caramba, hein, mano. Todas as facções... After all, somebody has to keep the peace in these tumultuous times, no? A gente tem que tentar manter o equilíbrio, só isso. In any case, Hazanui Karu has a matter that could use your help. Her office is on the main floor behind the large double doors. It's most conspicuous. Ok. He acts like he's gonna do one thing, then he does something else. That's called strategy. And don't you work for Atsura? Atsura tells me you tamed the storms of Poco Kahara. You've got more metal than I expected for someone who made a living off pictures and poems. Makes a person wonder what kind of secrets lie in Andra's mortar. That's the spirit. Rautai's storms have made us who we are as a nation. Hardy, driven, inventive. But they've also held us back. Forced our people to seek resources and livelihoods far from our homes and families. Imagine how much more we could achieve if we could control those storms. Você acha que algo na tormenta de Ondra vai te ajudar com isso? Why not? The storms there cannot be natural. Not when they are so ferocious, so constant. And your exploits at Poco Kahara suggest that something else may be behind them. But enough of that for now. There's an understatement. The trouble in Hasango forced us to send additional ships back to Rawatai to make up for shortfalls. And storms at home have delayed another portion of our fleet. This leaves us short-handed here. O que você precisa de mim? Peraí. Eu tenho uma tripulação experiente e um navio que podem lidar com qualquer coisa por aqui. I have no doubt. We're due to collect a special shipment for delivery to our port at Sayuka. We've Lá contracted também? with a captain named Widla. Widla. Meet her, complete the trade, and take the cargo to Sayuka. Fleet Master Okaya is overseeing the development of some special projects there. She's one of the brightest minds in Rawatai, and it shows. You two will get along. Most of her work is, or should be, under wraps for now. But perhaps she can give you a taste of what we have to offer. O que tem no carregamento? It'll be easier for Okaya to explain. Good sailors with a fast ship and no mind for questions. Will to be flying Principe colors. On occasions, she ain't flying force. One of the young bloods. Along with half the population of this storm-tossed archipelago, I understand you're cozy with the Principe. I've got no love for pirates, but that connection may serve you well here. Por que não envia a tripulação de Wilda para Sayuka? Let's just say, I'm not keen to invite them to a port where we're developing experimental technologies. Any other questions? Widla's agreed to meet our courier out at sea, away from the heaviest traffic. This is her payment. We've already negotiated with her. Fleet Master Okaya will see to your compensation once you arrive with the cargo. This is the kind of job that's best completed quickly and quietly. I'm counting on your famous discretion. Clear skies. Tá aí. Por enquanto, tudo certo com todas as facções, tá? Por enquanto. Mas vai afunilar.
Pega o Éder aí e vamos ver se aquela missão é resolvida, né? É um teste. Pega o Éder. Aí. Volta pra lá. Escada Sagrada, Templo de Gaon. Aí. Aí, ó. Light of Aethys be upon you. Your friend guided you truly. Gadarian Bosch has honored me with the duty of helping his message reach all of the faithful. We answer the shining God's call. He shows us the way and we march in his wake. Already the vanguard prepares to make its journey, with more soon to follow. Como vocês se juntariam a Iotas, o perseguindo com o barco? Yes, in fact. We will follow him along the lighted path. When the time is right, he will welcome our souls into his legion. Gadarian Bosch has seen it. Just your souls, then? Not your bodies? The Shining God demands total commitment from his followers. What good is a soldier who is not willing to make the ultimate sacrifice for her cause? To walk the lighted path, one must be willing to never turn back. Tough to walk very far without a soul. The Hollowborn, huh? Usually you'd have to stack him in a wheelbarrow and push him around. Gadarian Bosch leads the vanguard. They are the most righteous of the partisans. They will be the first to join the ranks of Aethys, the first to charge at his call. Baron said something about the vanguard. You don't think he's that dumb, do you? Os olhos de Ogni apontam rapidamente para Éder, então de volta para você. Ela não diz nada, meramente reabrindo seu sorriso. Você tem uma lista de pessoas na vanguarda? Nós queremos ver se nosso amigo está entre eles. The vanguard know their own, and Gadarian Bosch knows them. Beyond that, we keep such information private. Vish. If they know their own, what do you think they'd say to a couple new members? Can we be in the vanguard too? I'm afraid you cannot. The vanguard is reserved for the most faithful among us. You have not even joined the partisans. Deve haver algo que possamos fazer para mudar sua opinião. It is no longer in my power to help you into the vanguard. We would still welcome you as a partisan. Listen, we didn't come for that. There's somebody in the vanguard that doesn't belong there. He's young and he lost his mother. He's not thinking real well. We just want to get him back home. Can you tell us where they'd be? Your friend has embraced the call of his god. He is of rare faith to have requested entry into our vanguard. Perhaps he is not the one in need of saving. Ah lá. This is going nowhere. Come on, let's get out of here. I'll think of something. Caramba, hein, mano. Ó, e ele não quer falar com a gente. Que loucura. Aham. Bem. E pra gente encerrar, vamos upar o Knight e o Éder. Nossa, quanto nível hoje, hein, galerinha? Caramba, mano. Pode pegar pro Knight essa aqui, né? Se a gente trocar de livro, certo? E o Éder... Atletismo e intimidar. Intimidar ninguém tem, só ele. Aí aqui, mano... Resoluto... Por cada ataque recebido, mais ainda... Mano, essa aí é muito forte, hein? Pega essa aqui. Forte em forma rápida. Meu Deus, essa aqui é boa. Essa aqui vale o nível, hein? Caraca. Em sua volta. E essa aqui? Não, empurrar é uma porcaria. Uma porcaria. Não. Caramba, muito bom. Essa aqui primeiro e... Essa aqui é a melhor. Tá aí. E aqui... Pega um mangual. A gente pegou bastante item, mas eu vou deixar pra gente ver isso no começo da próxima gameplay, ok?
Deixa um gostei então, compartilhem que ajuda muito e até o próximo vídeo. Valeu!